de grâce, moi je l'y invite. Et je me ferai un malin plaisir de l'y aider. Monsieur Alderi, vous êtes officiellement candidat au prochain scrutin du 4 juillet. Vous voulez que bonne question ou la bonne question? Je veux dire, bonne question, bonne question. شوف أنا j'ai été candidat depuis janvier. إذا كانت الدولة الجزائرية هذه وإذا كانوا الناس اللي راهم الآن على رأس القرار اللي راهم في يدهم القرار يحرصوا على ديمومة الدولة لا كونتينيتي دو ليتا، فأنا أبقى مترشح. لماذا؟ لأني استجبت لكل متطلبات القانون الجزائري وكل النصوص القانونية الجزائرية التي تؤطر الانتخابات، حيث أني ودعت الملف تاعي طبقا لهذه النصوص وفي الأجال المحددة من قبل التشريع والقانون في الأجل المحددة. وكنت أنتظر من المجلس الدستوري أن يعترف أو لا يعترف بالترشيح بتاع الملف الإداري وبتاع 120,000 فورمولار استمارة، وكنت انتظرت منه الجواب. كان الجواب تعسفي إلغاء الانتخابات وتجميد الملفات وإيداعها للأرشيف. أولا الرئيس السابق انسحب ولم يكتفيه الانسحاب الفردي بل فرض الانسحاب على 20 الاخرين. يعني في 1999 كانوا معه 6 من الناس انسحبوا هو بقى، وفي 2019 هو انسحب بدا معه 20. يعني تشوفوا التاريخ كيفاش يعيد نفسه بصفه عكسيه، بصفه غير شرعيه غير قانونيه. وقفت الانتخابات وولعت الملفات في الارشيف. أنا إيماني بالقانون وإيماني بديمومة الدولة الجزائرية، ولا إيمان بالقانون وإيمان بديمومة الدولة الجزائرية. أنا أقول بلي أنا كنت أنا و19 اللي مترشحين معايا لا زلنا مترشحين في إطار الإعلان الأول للانتخابات الذي جونفي سي صا 18 جونفي اللي كان فيه لا كونفوكاسيون دو كور. إذا كانوا هذو المقررين أصحاب القرار شاعرين بأن وجودهم هو ديمومة الدولة الجزائرية ومصداقيتها، فالمفروض ترشح أولئك الذين ودعوا ملفاتهم يبقى. أما في الإجراءات الجديدة فلن أودع أي ملف ولم أعلن عن أي ترشح باش تكون الأمور واضحة. أنا je mets l'État algérien et ceux qui décident au nom de l'État algérien devant les responsabilités morales, politique et historique. Qu'ils donnent l'aval, s'ils avalisent la décision prise par l'ex-président d'arrêter le processus électoral et de rendre caduques les candidatures, c'est à eux de prendre la responsabilité devant l'histoire. Mais est-ce que dans la réglementation, on prend en compte les anciennes candidatures et on le remet au bout du jour dans la réglementation? Est-ce que ça se fait?
Est-ce que vous n'avez pas besoin de déposer une autre candidature actuellement? L'intitulé des formulaires est très clair et très explicite. La date des élections n'est pas indiquée. Tout ma formulaire pour les élections présidentielles 2019, à ce que je sache, ce sont toujours les mêmes élections et toujours la même année. Donc si on veut pinailler et couper les cheveux en quatre, ça ne pourrait démontrer que de la mauvaise volonté de ces décideurs. Bien. Monsieur Abdelli, vous avez répondu à ceux qui disaient, qui se demandaient qui sont vos soutiens, qui est derrière vous. Vous avez répondu que je m'appuie sur le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, ce peuple vous donne son soutien en sachant que vous allez vous présenter à une élection que ce même peuple rejette? Est-ce que vous ne risquez pas de perdre de la crédibilité par rapport à ça? La question que je vais vous poser, c'est est-ce que je m'étais trompé en vous disant que je m'appuyais sur ce peuple? Comme j'étais l'un des rares à avoir parié sur ce peuple et avoir parié sur sa vitalité, parce que عن يقين عن قناعة بأن هذا الشعب هذا السيستم الميت البالي اعلن الموت تاعو لانه العهده الخامسه تحدي للشعب الجزائري، وكل من قال نعم او لم يقل شيء فهو طرف في هذه الجريمه ضد الشعب الجزائري. كل واحد حتى dans son fort intérieur